Ipatay mo yung pulis. Ano ipatay mo? 2 years old. Agis. Ha? Agis. Ano abis? To. Patay mo? Paano pagpatay Yung mo? pulis, ipatay niya. Gano'ng ginabaril-baril niya. Patay mo, pulis? Pindot mo daw. Tira. Yan na. Steady mo yan. Yun. Steady mo ito. Pindot. Ano yung laro mo? Hindi. Lobat, hindi. Hindi. Kanino yan? Ito boy. Ha? Kanino yan? Ano? Ito. Kanino yan? Oh, grabe. Patay na? Lobat? Anana. Anana. Atay na. Patron of Grace Road, and I quote, Oh. without the sacrament of Apat. the orders, Lobat. I don't know. sa bahay na, Baguchi, this burger. Defense na may burger. Uy, gigaan mo yan. Huh? Gigaan mo. Huh? Nagigigaan mo. Upuan mo. Sira yun. Tanggal mo. Ah, kuha nito. Urong. 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 Urong ba? Hindi ka mag-urong, ha? Hindi ka mag-urong. Urong ba? Ah, gisira mo na. Wala na tayo toys. Oo. Video ako, chan, be. Galaw-galaw yun, chan. Video. Tung. Tung. Toink. Tong. Toink. Tong. Sige daw yun. Ka. Toink. Bonk. Wow. Bonk. Grabe, tayo pataas na talaga yan. Bonk. Bonk.